kami menghiasi lahum bagi mereka amal-amal mereka. Hudan ismul masdari mujarraduhu hada yahdi asluhu hadaya bina'uhu nakisyai madihi Selamat datang di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin atau Yahtadi Lumajang. Beralamat di Jalan Mayor Kamari Sampurno nomor 9, Curahketum, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Pondok Pesantren Yahtadi berada tepat di titik Jalan Raya Lumajang Probolinggo atau sekitar 2 km ke arah utara dari Terminal Bus Minang Koncar Lumajang. Pondok Yahtadi berdiri sejak tanggal 1 Februari 2008. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Muslim yang merupakan alumni Pondok Pesantren Liliboyo Kediri dan Ibu Nyai Husnia Ulfa yang merupakan alumni Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Dengan mengusung visi terwujudnya santri berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan berkarakter, Yahtadi Lumajang memiliki sejumlah lembaga, antara lain Pondok Pesantren Putra dan Putri, Madrasah Diniyah, SMP Sains Al-Quran, serta Madrasah Aliyah yang memiliki 2 jurusan, yaitu MIPA dan Keagamaan. Ada juga sejumlah program unggulan, antara lain Tahfidz Al-Quran, Mahir Membaca Kitab Kuning, Terjemah Al-Quran, dan program Mahir Berbahasa Inggris. Monggo Kak Keke dibukakan surah An-Naml. Sekarang coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa busyra lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Sekarang coba terjemahkan 1 halaman penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin wallahu a'lam bimuradihi. Itulah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang nyata, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang memberikan zakat. Mereka di dalam akhirat adalah orang yang yakin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman di dalam akhirat akan kami hiaskan bagi mereka amal-amal mereka, maka mereka akan menjadi bingung. Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang buruk, dan mereka di dalam akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Dan sesungguhnya kamu benar-benar menerima Al-Quran dari sisi yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ketika berkata Musa kepada keluarga, sesungguhnya aku melihat api, akan aku datangkan kepada kalian dengan kabar, atau aku datangkan kepada kalian dengan api yang menyala-nyala, agar kalian dapat menghangatkan badan. Maka ketika dia datang kepadanya, dia dipanggil, bahwa telah diberkahi orang yang di dekat api dan orang yang di sekelilingnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa dan bijaksana, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia melihatnya, tongkat itu menjadi bergerak-gerak, seakan-akan menjadi ular. Dia berlari ke belakang, dan tidak ia menoleh. Wahai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya aku tidak takut di sisi orang-orang yang terutus, kecuali orang yang ia zalim, kemudian ia menukar kebaikan sesudah keburukan. Maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan masukkanlah tanganmu di dalam sakumu, maka akan keluar putih tanpa kecacatan, yaitu 9 mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang fasik. Maka ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sudah cukup. Sekarang coba terjemahkan perlafdiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin wallahu a'lam bimuradihi.
Tilka itu ayatul Qur'ani ayat-ayat Qur'an, wa kitabin dan kitab, mubinin yang jelas, hudan petunjuk, wa busyra dan kabar gembira, lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman, alladzina orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat, wa yu'tuna dan mereka memberikan az-zakata zakat, wahum dan mereka bil akhirati di dalam akhirat, hum mereka yuqinuna mereka yakin. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna tidak mereka beriman bil akhirati dengan akhirat. Zayyana kami menghiasi lahum bagi mereka a'malahum amal-amal mereka, fahum maka mereka ya'mahuna mereka bingung. Sudah cukup. Coba sekarang kupas dari segi sorofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin wallahu a'lam bimuradihi. Tilka ismul isyarati, ayatu ismul alami, Al-Qur'ani ismul alami, wa harful atfi, kitabin ismul alami, mubinin ismul fa'ili, mujarraduhu bana yabinu, asluhu bayana binauhu ajafyai, madihi abana yubinu, waznuhu af'ala yuf'ilu min fi'li sulasi mujarrad, hudan ismul masdari, mujarraduhu hada yahdi, asluhu hadaya binauhu nakisyai, madihi hada yahdi, waznuhu fa'ala yaf'ilu min fi'li sulasi mujarrad, wa harful atfi busyra ismul masdari, mujarraduhu basyuraya basyuru, asluhu basyura binauhu soheh, madihi basyuraya basyuru, waznuhu fa'ula yaf'ulu min fi'li sulasi mujarrad, li harful jarri al mu'minina ismul fa'ili, mujarraduhu amina ya'manu, asluhu amina binauhu mahmusfa wa nakisyai, madihi amana yu'minu, waznuhu af'ala yuf'ilu min fi'li sulasi mazid biharfin wahid. Alladzina. Coba sekarang kupas dari segi nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin wallahu a'lam bimuradihi. Tilka ismul isyarati mabniun alal fathati fi mahalli raf'i wa huwa mubtadaun. Ayatu ismul alami mu'rabun marfu'un bidumati li'annahu ismul mufradi wa huwa khabarun. Al-Qur'ani ismul alami mu'rabun majrurun bil kasrati li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun ilaih, wa harful atfi mabniun alal fathati. Kitabin ismul alami mu'rabun majrurun bil kasrati li'annahu ismul mufradi wa huwa ma'tufun. Mubinin ismul fa'ili mu'rabun majrurun bil kasrati li'annahu ismul mufradi wa huwa na'tun. Hudan ismul masdari mu'rabun marfu'un bidummatil muqaddarati li'annahu ismul maksuri wa huwa khabarun, wa harful atfi mabniun alal fathati. Busyra ismul masdari mu'rabun marfu'un bidummatil muqaddarati li'annahu ismul maksuri wa huwa ma'tufun. Li harful jari mabniun alal kasrati. Al mu'minina ismul fa'ili mu'rabun majrurun bil ya'i li'annahu jam'ul mudzakkari samlimi wa huwa majrurun bi harfil jarri. Alladzina ismul mausuli mabniun alal fathati fi mahallil jarri wa huwa badalun. Yuqimuna fi'lul mudhari'i mu'rabun marfu'un bi subutin nuni li'annahu min af'alil khamsati wa huwa mujarradun anin nawasib wal jawazim, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa taqdiruhu hum. As-sholata ismul alami mu'rabun mansubun bil fathati li'annahu ismul mufradi wa huwa maf'ulun bih, wa harful atfi mabniun alal fathati. Yu'tuna fi'lul mudhari'i mu'rabun marfu'un bi subutin nuni li'annahu min af'alil khamsati wa huwa mujarradun anin nawasib wal jawazim, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa taqdiruhu hum. Az-zakata ismul alami mu'rabun mansubun bil fathati li'annahu ismul mufradi wa huwa maf'ulun bih. Sudah cukup.